Hello guys, nagluluto ako. Puto sa init. Sa init guys, bro. Init dito sobra. Gigisa ako ng manok. Tapos ito yung halo, carrots, patatas, saka pilpirumi. Ito kalabasa maliliit. Guys, paki-follow naman yung ano ko, YouTube channel ko, guys. Lagay ko lang siya sa comment section, guys. Lagay ko lang yung YouTube ko, guys. Paki-ano naman, subscribe naman. Please guys, subscribe naman. Pa-share din, paki-follow naman YouTube ko, guys. Sira. Hello. Magandang umaga, magandang gabi dyan sa inyo. Ano na pala dito, gabi na. Daling araw na yata sa atin. Luluto tayo guys. Ngayon, oras na naman para magluto na naman. Ngay. Magluluto na naman. Kulay ko. Oh, yun guys, so pares lang damit ko. Guys, please paki-subscribe naman YouTube ko, guys. Bye bye guys. Pakita ko lang sa inyo mamaya pagluluto. Bye. Love you guys.